मो सहित अच्छा विजु महिला जनता दल महासचिव कस्तूरी महापात्र मैडम अच्छा लोपामुद्रा बक्सीपात्र मैडम आज बीजेपी सरकार जो फ्लैगशिप प्रोग्राम से माने कहउछंती से ही योजना सुभद्रा योजना से ही योजना उपरे मु किछि कहिया को चाहूछि जे आपण माने जानी थिबे सुभद्रा योजना को से माने निर्वाचन समय रे किपरि भाबरे लोकंक मुंड को नेइथिले तांको निर्वाचन इस्ताहार प्रमुख 21 टी संकल्प जहा थिला सेही संकल्प भितरु से 3 नंबर रे कहिथिले जे आमे सुभद्रा योजना आरंभ करिबु जेउथिरे प्रत्येक महिला 50,000 टंकार नगद भाउचर पाइबे जहा 2 वर्ष मध्य रे खर्च करा जाई पारिबो कालीठु सुभद्रा योजना रजिस्ट्रेशन आरंभ हो गलानी एवं आसंता सेप्टेम्बर 17 रे भारतर प्रधानमंत्री आसिकी ताकु लॉन्च करिवे किंतु प्रकृत रे ओडिया अस्मिता कहउतबा भारतीय जनता पार्टी एई शब्द को बोधे बुझी पारले ना जे प्रत्येक महिलार अर्थ कोन किछि किछि महिला आमे प्रत्येक महिला को देबु बोली से माने कहिसंती 50,000 टंका नगद भाउचर एवं 2 वर्ष भितरे या कोन बीजेपी सरकार बुझी पारिनी ना बुझी मध्य अबुझा होउछंती एवं समस्त महिला मान को ओडिसा प्रतारणा करिसंती विश्वासघातकता करिसंती प्रवंचना करिसंती आपण प्रत्येक महिला कही आपण भारतीय जनता पार्टी रो कार्यकर्ता निर्वाचन समय रे घर घर बुलिले प्रत्येक घंटू दस्तखत अणा हला फॉर्म पूरण करा हला माँ तुम्हें पाइबो 50,000 टंका डायरेक्ट अकाउंट को जीवो काकी तुम्हें पाइबो 50,000 टंका फुल को वोट दियो डायरेक्टली 50,000 टंका पाइबो माँ माने भाबिले बोधे 50,000 टंका हमको मिली जीवो एवं आमे छोट मोट बिजनेस आरंभ करिवु किए कहला मु घर तोड़ीबी किए कहला मोर कोन काम अछि करिवि ताहले आमे फुल को वोट देबो केते आशा विश्वास रखी कि महिला माने वोट देले किंतु वोट सरी गला परे आपण माने प्रत्येक महिला कहिबा जगह रे किछि किछि महिला को देबे एवं 2 वर्ष रे 50,000 डायरेक्ट देबा कथा आपण 5 वर्ष रे 50,000 देबा पई कहिले एवं प्रत्येक महिला जगह रे किछि किछि महिला को देबे आपनकर गाइडलाइन संपूर्ण भाव रे आपनकर जो इलेक्शन रो देइथिले प्रतिश्रुति ताको संपूर्ण भाव रे तार व्यतिक्रम होईछि एवं निश्चित भाव रे आपण जानिबा कथा जेते बेले प्रधानमंत्री महोदय निर्वाचन प्रचार रे आसीथिले केंद्र मंत्री माने निर्वाचन प्रचार रे आसीथिले एवं आसाम रो मुख्यमंत्री महोदय मध्य आसी कहि के गले जे सुभद्रा योजना होची सबुटु बड़ योजना जहा कि एई ओडिसा रो भाग्य बदलै देबो महिला मानकर एवं तांको स्वावलंबी करिवो 50,000 टंका डायरेक्ट मिलिबो 5 वर्ष रे आमे लक्ष टंका देबो एवं से माने सीधा सड़क भाव रे तार उपकार पाइबे एटा कोन निर्वाचन प्रपंचना ना आपनकर जुमला भारतीय जनता पार्टी रो जो जुमला कथा कहा जे एटा कि से जुमला आपण माने भूली जाइछंती प्रत्येक महिला को कहि आजी महिला मान को मिछ कथा कहि प्रतारणा करी आजी विश्वासघातकता करिसंती कोन भाबिसंती आपण माने महिला मान को जे जेते बेले आमे जहा कहिबो एवं ता परे करिबो ने किए कोन करिवो हमर एई कथा भाबुछंती कि जो महिला माने आजी आपण मान को शासन गादी रे बसैछंती जानी रखंतु जहा प्रतिश्रुति देइछंती जदि महिला को ऊपरे सेही सब योजना आपण करू नाहंती ताहले निश्चित भाव रे तार जवाब महिला माने देबे आपण भाबंतु नै महिला माने होछंती दुर्गा माँ काली माँ सरस्वती रो रूप तांकु प्रवंचना करिवे तांकु ठकिबे आपण माने उपयुक्त तार परिणाम पाइबे गोटे कथा जो प्रत्येक कथा कहिसंती एबे आपनकर गाइडलाइन रे कोन दिया हिची सेथिरे 21 वर्ष रु 60 वर्ष महिला आपण लिखिसंती 21 वर्ष पूर्व कोन से माने महिला नहंती 18 वर्ष रु 21 वर्ष रो महिला जो माने 18 वर्ष रे नागरिक होउछंती से माने 15 पर्यंत 15 वर्ष परे कॉलेज को जाउछंती +2 एवं +3 ए गुरुत्वपूर्ण समय रे जो समय रे तांको टंकार आवश्यकता रहे जो समय रे से माने पाठ्यपुस्तक किनि परिबे जो समय रे नुआ नुआ कॉलेज को जिबे किए साइकिल किनिबो किए अन्य सामग्री तार किनिबो सेही समय रे आपण माने तांको वंचित करछंती मान्यवर पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक महोदय तांकर शासन काल रे से नुआ ओ कार्यक्रम आरंभ करथिले जे प्रत्येक झियों को कॉलेज पाठुआ झियों को
10,000 ଏବଂ 11,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା ନୂଆ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 18 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷ ମହିଳା 21 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି এইটা ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କଲେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ 60 ବର୍ଷ ରୁ 80 ବର୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ 80 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମେ ତ କହିଲେ 3000 ଭତ୍ତା ଦେବୁ ସେଇଟା ଦେଲେନି 3500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆପଣ ଦେଲେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କୋଉ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 4 ଜଣ କୋଉ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ 5 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ 60 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ମହିଳା ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସହାୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୋଉଠି ମେଡିସିନ ଖାଇବେ କୋଉଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବେ ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କର ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତାରଣା କରିବେ ସେଇ 60 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ମହିଳା କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ସରକାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ସେ ଅସହାୟ ମହିଳା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ତାଙ୍କର କଥା ତ ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ରେ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ପରିବାର ଯାହାଙ୍କ ଆୟ 2,50,000 ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ କେବଳ ଜଣେ ମହିଳା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏଇ କଥା ଆପଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଓପିରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଯାହାର ଆୟ କମ୍ ଥିବ ତାଙ୍କର ସବୁ ମହିଳା ପାଇବା କଥା ସେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର 2.5 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଆୟ ଅଛି ବାର୍ଷିକ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ କିପରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମହିଳାକୁ ଦେବେ ଏତେ ଭୁଲ ଭାଲ ଆପଣ ଏସ୍ଏପି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରହସନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ମାନେ ପ୍ରହସନର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମିଛ କହିବାର ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ ସେମାନେ ସହିବେ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ତାପରେ 60 ବର୍ଷ ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଗାଇଡଲାଇନରେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ 57 ବର୍ଷର ହେଇଛି ସେ କେତେଟା କିସ୍ତି ପାଇବ ଯିଏ 58 ବର୍ଷ ହେଇଛି କେତେଟା କିସ୍ତି ପାଇବ ଯିଏ 59 ବର୍ଷ ହେଇଛି ସେ କେତେଟା କିସ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ 60 ବର୍ଷ ଯାହାକୁ ହଉଥିବ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଇବ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଏସ୍ଓପି ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଏସ୍ଓପି ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା କହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆହେଉଛି ସଚେତନ କରାହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକକାଳୀନ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରିବେ କିଛି ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକକାଳୀନ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ 50,000 ଦିଅନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜଧାନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ